الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kwezi watukufu wa Komori mlondani nobonte kabla ya honesa umuhimu wahe direct awe mahadi siyangu damina nyibanu amdongoe fursa inu ni shukurieni ni himide Mwenyezi Mungu baada ya mshukuria heze ngayo heze dua heze mesaji nyitukufu za hanyu za unyanya za kisilamu za kirahma wika yao mwende na uzonesa hunyanya hatu ngamifieri na unyanya hamada unu usoni mwanyu nyoti pia ranyi mlogo nje ranyi mlondani au kaingetindabo lona unyanya na ujamaa na uwanzani riwanao ne zembi he amri Mwenyezi Mungu yarambi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ntina hindu na jomnikani ntina maru bitoka yonti sha imbabititi na soma ngamiyambo owandu wa rilapiza owandu wa joa ya uka rilapizi wani azali baada ya wana nyasi yafunga yafanya haina nungo bokodo ya kahanza akau hanyima SDF nyenyiri la les chiens à bois wala nyima bweze ezo ndogo zonti pia ridaza rijirende uka kweli hamasi sieze sufarambwazo izo ngasinizo kartinizo awika ulazimu kwa kemdu ya mbenge bidium kenada bunge bidium mjokani de marota nyide wanadamu wai bainge kabo bambi ya mafundi boko ngwafanya hama kwa tuyo lewe zidiu ezo izo kezjazia ya ukarike karihundu wandu wari lapiza wari dara wari sijini sha hou nyanya no wanzani ne ubinadamu wahanyu uritamvu hata mpaka do skwa lelo mswa minekanga bo mndu kongo wanu bwana ino namna bukuru ya lazimu ike kaja duzulu wakaja lapizi wakaja kazwa ndrabu kaja haina rogo wandu wajitole haku warimwe bwana ino ngamjokana walibi wapeye sher shahuli hizo ranzao zo muhimu rahana zinu Afrika urumia ila ukana ujoisho yanzao ikaonosho ya latao nous savons ce que nous voulons donc ke tuvo peni ya ukarikenti rulamba wala la pizza muhimu hangu ngamanzo wanadamu wanu wala haruma umezi wala haruma ujinga wala haruma fitna wala haruma ndabu wala haruma udalilifu wala haruma tabu wala haruma giza wala haruma nyora wala haruma unai hizo ndizo bokandori wanao nozipariani haruma nti yaboke babu handu yabo ngwasaidia wandu wao iyo afera hao ikamhimu hoka ni mshukuriani bati ono mjobango boko hafarikiwala wandozi pia wazijoka haka Marseille banu mahamiji kabisa kajaparo tambisha mkajamana na wandu haeshi Mwenyezi Mungu ajamruzukia mnaimwa na sha ezeni wazahanyu ne swala za hanyu ne zemesaji za hanyu Mwenyezi Mungu jalia zikeshfala hahi ba haswaliwani wandoji kabisa nisi mimi huwasuli nisi jete etone lelo tena wana kaudunga majiwa yahe tifurahi kabisa wandu boko do msitiri omhifadhi Mwenyezi Mungu ajalia banyu mhunde wandu msitirini mhunde wandu msubirisheni mhunde wandu wamrehemuni wakati boko mjenda sonti pia ya jihali sanganye wajimana Mtume sallallahu alaihi wasallam harumembe baya kwezi watukufu mwanama mtukufu ikabla zimu beseti timparanja mpari sana wanya nyaweka yanga wanawe bwana yinu na de mwanama Muhammad El Arif Saadi ikabla zimu kelifanya mpango shabona mpara tanasum parisa ti vezara kani profite bange mahala hule neze charge ni mjulizani yauka harumazile rabanu ngarijo ula hiki hunu mjini Pari mwananyasi mtukufu Yusuf ibn Muhammad bwana Yusuf Muhammad bwana rizone sauka banu za barima toja mafili hamdu amado ewe mdu ndioi ngarizamba ori zirejeze yauka weika tina mojuza weiti mfaume weiti president weiti minister weiti mdu ikayao ngena ndongo ya kaza iketulo tokana oi mnashioni enda ya soma halafu izo ya soma hajangu zambo homasiwani nguhara zombi haudunga amri Mwenyezi Mungu yarambia ukana bismillahirrahmanirrahim ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim wal 'asr Mwenyezi Mungu kaula banizama innal insana lafi khusr wa nadam nguharu mawqatif illa alladhina amanu badon ruko amini wa amilus salihati wa rindozema wa tawasaw bil haqqi wa usiana weza haki wa tawasaw bis sabri na usubiria alafu mwana nyasi mtukufu fadilatul ustadhi Yusuf Muhammad bwana ya la harumo mji wa mkazi harumwe bambao harumwe ngazija harumwe Komori mwana Islamu hajitole yangwambo izo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamsoma asubuti nguhara zozi mbingu amrishoze njema nguziyo dolma bokodo iliyo bontiju hata usiku lelo hariwaswili abo mjeni na mengoni mweza ndongo boko ilazimu mdia bezi azifanye ni yatuka uzijua mdube za halibidene
mruveza hadzihi mruveza hafungue kaka katsumuni eke huomo wakati walo langebidi uveze utanganyihe ne mdushe asaya do uveza ulise mjeni abonge inuti mbeaja huni je idulishwa maele na rovi na feleke shawe mndu yao hakahuja aje afanye dawa hauka hamba ukana ubuje ya amrishe njema yeti sawane akanti wazima la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darar wal mujahidin fi sabilillah فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة abonge hokaya buje ya amrishe ya mbezinti haki nudulu mazinu jao abonge kairi hano nduboko wakanti arudi Mwenyezi Mungu harirongoza tena ya uka ngelazimu yo amrishe wandu horenda zema nam amrishe horenda zema kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas inda umma mwema ta'muruna bil ma'ruf amrisha njema wa tanhauna 'anil munkar nahyu 'anil munkar do haraza zambi wa kule zijiriyo izo washashidwa zamba bal baadhi ya maulama yakawlazimu wa mwangarie wa haraza zambi maulama wao waangaria warendo zembi ngwa ritafanya onga monao widi nga monao zeduluma nga monao mndonga monao zitwazipulo onga monao zitorture nga monao ezitabu watoma aji watoma eje watoma somo mahakama ya torture wandu wanjoma lahoni wa telefitna na yude ndongo nziru haruma haizo objectif ya he mahadisi ya hangu banuda mina nyikwezi watukufu ka timeji lokati kanzajiri hadisi banu rimambia ni auka dizo ekarishele wanamuwa wanono leta sila maudu haruma sane mtukufu wengu juo waswili haruma shiwanza shandrege aeroport sha Orly Sud gujo waswili bi idhnillahi alkarim haruma aeroport ya Orly Sud yabo rikahanza wandu wikayao ngo repo o alo ari maladi eke kwa nau o alo chômage haina mndu wakungena nafasi usikwa maudu rijoji wiwa ekari hundana harume aeroport ya Orly wa walo zoni za Paris hunu walo ni magari rionese unusi kwa hazi inuke na ukasawane mfumbili wa Marseille wenda wakaurenge mtukufu ya wakaila ikadimash wanrupia wakarepo sha maudu juma wajokana nafasi nga wandu wako umeaze juma wajokana nafasi ngeijo urifurahisha ekengwa honu Paris bambi hokari wanane Porte de Montreuil abonga bo espasi yabo ya ukarirengeze ya rirengeze magari kangari kazuze drapo neze sharp wandu wekayao ngarendao relera mrengeri mbalie yende ya swalize baoi tindo la mfudu limtawalifu ikayao hanengeti ya tumateka shawe mna shioni abo hamerite haina mdu no mahala ni hahe wei alim ustadh ikayao hasomwe dini watohu mjua namwambia nuka wei mna shioni yasome dini mamlakati al-Arabiyati Saudia asome Arabi Saudite dini ya Kiislamu haja haone tinga bodulma na hizo ndizo kwamba ukana na amrishe zenjema mharazi zembi walitakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar abangea hoka ri mwambieni haina mtukufu boko ngena gari nge karibu na Paris kairi riangariane 8h30 9h ri préparer abo rien lycée entraînement rioneka wimjeni ya dailia famille za hatu zitambi hao wadungu ambaye kamja woi haka hula no harongoa afikiru kama yele we manari mwanzao manara filia hindi dabo yakakomori yarongoa wanajua bugenge manzo njega manzo lichi mabeja waja gebo haja emju hanyo tipia mwanilia ndaza mlala haukafenya rekangilo ndani rekangilo bonze gabondo lo hunu abantu komori hozo no ngizo ngewo ulo Faransa mono baruf hambango do ya haifanyika nyama imajijwa hunu wao lenza shonga mloda nyina wiho nganya mema voka hunu wao wakwenda watu tourner wani ulaya rahitwa rudia wanikai ndini amba regabo imavukane majijwa Faransa wangu ndo atunde wao ngo okura ya ukana au prefecture wao ndo alinikao
haina usiku haina dimashi warini kao zekirtasi za manifestation warere polisi emana warini kao hindi e prefenge okuru adaine wandu warunupi ya nema kama na Ethiopia ukana komori wa ulwa wandu wafu wandu aporte ze plainte la umisha uka mettre la rifu aporte plainte ba inge juzi ya jaho ni kobidike afo bolo bala ele fujarilo shahabuliwa endeza ya kwefa sirabo ule mekukamili wa okuru makruhandishiwa eze tracte eze mandamanyo ra gauche ra droite ngarizifanyao ya wema na ranza usufama bwana dawe yasoma yatufanya jali haji yatufanya tabajirafili yatufanya tuandwaji shayaka komori yarongo banda yeshuja haja faransa ngurongo ya we yarongo wa manga shamwini we yarongo wa manga swaba we yarongo wa manga bishara we yarongo wa manga fundi mbaye wahonti pia warongo wa faransa banda oma wakonga bonjo turongo wa walonze shabo waja komori warongo yode mana bokolelo oyi yetifenya oyi yeshuja oyi yewatwania ya kwimana lelo ya jori to warite magari ya hatu essence azalika na ujana jabe na mkwebo fasi ya wadatu mna tilitre ya beke wadaule bakilo nyama norondo hali na badro vina mbandi no ngamleto ya hangu mimi nimdumishishe amdela toka tu hangu nezembu nezeruko asiba buno yi bawe shuja we hawanilie ze famisa hatu zilo komori oyi hawanilie ze famisa hatu zilo komori katafanya jwana fiki wanahamba kwa riromo za alamtara yarentu wedi yarentu wa firao wandu yarentu wa hibiyao wandu yarenti wa dulumio wandu yabo namjiha winchi porto de Montreuil nyandu mlo Paris jeri mise magari ya hatu yabo haruma 8h30 9h cortège rinyongo yabo rende orli yonge joka 20 minutes 20-25 riwasuli yabo rengeze mtukufu wo iba haine yatafuraha manyanya isilamu Mwenyezi Mungu yo mlibembebo Mwenyezi Mungu acharili bembebo nada bolarenga mndubuko hakahule lolori hunda na nebe hati wonana naye rendera mrenge o waju kama hala ni hule orli sud 2 na mke yabo rilinde mtukufu wo wandu wajue qu'est-ce qui se passe. C'est un révolutionnaire comorien qui lutte contre la dictature aux Comores. Qui lutte contre l'injustice, qui lutte contre les massacres et les assassinats, pour ne citer que cela. Oui, et Chalibe Habanu, le petit Macron est en train de contribuer aux assassinats aux Comores. Sa complicité est connue. Alors, il faut que je me senye me contentement ya hatu. Il demande à Kaujali Mdengeba, garantueli il se orlima ou duransi. C'est drapeau, qu'est-ce que Arkaujali Rengemro hatu? C'est interdit? Non, non, c'est interdit. Rikaujali Rengemro hatu wanu renzatu. Rikaujali Renge Shujan, Rikaujali Renge Watwani, Rikaujali Renge Mruahe Bwana Yinu, Ikayao, wo ide ya subuti ya bauswele dictature mdungo ujamo mzingara, mhono wahe, wolo hadamu, mhono wahe unajisi hadamu, de kwamba same est pollué du sang de nos frères. Mhono wahe wolo hadamu, unajisi ya hadamu, wona kudi zadamu, inde mana Rakaujali Renge Bwana woi. Ambeleze drapeau, nambeleze sharp, Jerwanese yakana banwa komorija ila milieu international ou les mengu pia wajuka wona abantu komoringa ba dictature na mje libadie waone haina roa ngereza rao pia rwara bgarto wambia ukana komoringa sipota unabonga bwana tita wanu wasaidia hao Macron se hontwe na sika jobe harisa lokane se votiti zonga mtapalao kama tujonga mfanyao basi na mbezi haraka mlashe e criminel woi sino ngarendo ramlinde Nigeria impunise ngarjo kufanya siasa arjo voti wo imnaku ya lowa mnakudume wa Zemuru banu karina hutolo banu eke wakati kojaja karina ubako kwa wakati uja garjo tawe mnaku ya lowa rano saidia wo yamba wo imanadamu usaidio criminel ya rire hitwa iso dizora kanseri mabieni banu abonge namje hawinchi mreto ulemevu limone seba voyanjamvu urahejari wanangejuze kareje Komori na mkini okaende Komori ridunga nerendere erafeti ekamngwa bente Mwenyezi Mungu jotalia ridunga ne hwenda Komori rendera fete ekamngwa bente anga bushuanda rubana suanga rjodi zwani je mabanu rijwa sonti pia rendera ngondo hadisi ngo ndia ziyaransi tende ya bobo ilarifsa tende ya bobo norde tende ya bobo di oandu amini yo na mtende mrongole ya oui
atse kanari wane aruma mahamidi bututa mtobe minga mina parti kada minga mina parti enda yi henso kaburini wire me fatiha be parti ya yo yi saidi wa ridiwas e option ya bili mkini wazee wanu wajabanu pia ngabo wasa walo prera hadisi wadungane naye ukarendura hafe sheni utina mwinyi kujulo abasa ukakairiare yangamizi ulona mwinyi kujona ndo mdaiyelelo tende bo mzashira fi bango sokomora abasa utimro ukadula ni faransa bana tende bo mzashira fi juha utende bo wadani bamna ganza juha utende bo Dr. Jimmy bo mtami uliwa sawala mha kwa ulili wa mutu warudiwa ulili wa Dr. Jimmy mwana hao juha utende bo Hassan Hamadi imajua utende bo mtende hapo mjomoni tende bo metro larifu wamba jini wa jojo iyo niyo yanzo idisi wabana basa inu ekaya madu karijadizwa ni cha jana sifikiri ndongo hata kanzani mwambie ne uka imani mtinia ni sekondi mwishilie kati yonge ni mwambie ni habari watukufu yenda babitsa inu une seconde, Chris. Voilà. Amnisame kikozi watukufu. Video ya himwenza bucha hoi we kaurongoa enamno ulime usawende awatsikana bendi owayo ulime video ya he akautoa diskuru leo shantushinda na Paris abantu baike karja mdena rongo shenza ngo enamna ziliyo ebano ekekaja redo rongo ekweli enamna ya rongo wawila enamna eda nezemalezi nezetabu yalonizo franchement ça inu il ne suit pas ça amshilio kwa watukufu il y a un fonds d'investissement qui va être créé. Il y a un fonds d'investissement qui va être créé, qui va être présidé par l'ancien ministre de Treuil, qui était ministre des Finances, qui s'est converti dans les affaires. Donc, il y a un fonds d'investissement qui va être créé, qui va être présidé par l'ancien ministre de Treuil, qui était ministre des Finances, qui s'est converti dans les affaires. Donc, oui, banki kajanda nongo izu ya zine dane zedi waza hatu geziwa nao zandi so ulime zandi so zingaro ulime yabo so urende hamzi rongo nzo ya rongo opesi ngoto watine zindwaji wazitata zao abangeti kansani mwabie ne ukana banu atashiraki bana atashiraki na mulima Chiraki Michel Sarkozy ce qui se passait en Irak on l'avait signalé oui ewe boso furo boso ja ujite na upeti ezino ndo chukwa mabaya duha dai bin lelo usiku na chukubali wa super jeri facilite bana lelo usiku na chukwa bana kwa super jeri facilite bana ezino ndo chukwa mabaya duha dai bin wa Comore. Il y a un fonds d'investissement qui va être créé, qui va être présidé par l'ancien ministre de Treuil, qui était ministre des Finances, qui s'est converti dans les affaires. Donc, حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ba huwa ibange kajana ndo rongo we ibange kajana ndo rongo mono wasaya wo ma president Komori ngabombe bakana okwa japaro jibu izo uzisiwo bana uzisiwa kana ebanu kuja créer emploi a électricité cha kwa pomoje ihona cha ucha iyo ndio yajibu ma president Komori kwa japaro jibu izo uzisiwo ngamona woi badi si uhelelea na mwene choi oyilola na telefoto la hejuzi banu oui e president mdahubini wala yanda hima yanembezo mdu fikiri bala ama mnabuzi ya hala wanzo ya tiji afanyeje atowe hawa choi wanondo uzisebanu ewe yarende chewe
mwone ile foto lino balangu lembeleyo makuro wana ndi hama bakero ngo mlembeleyo ha wasa hebanu banero gode wengo rogode save na mtoto ula baba ndo amado yo kala pitali ndo amado yo kala pitali iyo de hiyo ko yu hale kon gona muzi ko gona muzi ngwatoro he hawa do ko jusem namdo namna hiyo awosembwa onti yani sha ilo giri baba harange ezi ngwatyo afanya namna hiyo so ilelo lelo keza kaza bala shabanu yede haruma bujili wende gamona namonde gamona Allah izamine tesa enda miau yao karishirwani kamaro gobili zobdiriwa kanguro tongwe wala nubaro da kutomse live da wino we hauya yaro heure yabo umenyole wale mba costume ngamwana wako ezabile sasa bana watu kama talani na mwone bokwezi mdoona uona haya ba hawla wala quwwata illa billah namna roho abantu oyi bijaba laba holo pitali oyi bidabe holo pitali balabo yanzo yahize taracha ebanu president guro ebanu ikatsuroha balanga matulifikira namna anzo roho shabana la abantu hede bunjilioni ketaka umdure ngwa shabana taleda haha ewa hatu bowe shonga shahebo shatonyo ngo hatu au shahikadamia wandu shawoyi wenge ama andwaka umjila tangani hafiwa halafungwa miyo yambe ti ubenza ti makusudi lo ufoma hahe ezin to bien des visino banu ngama nzori mata azali aja fanya medicine ngama nzori linde azali aja fanya ngo medicine basi ngamwambia ni ukana na mke makini ba ayina ulona akili mwenza wengwe ba ingerida za reneri engerere jiti aba sachamba uongo jori dunga bo la siriwe engeri fo aba saba jori dunga elera hiyo ya jeri dunga chami minja parushi ya mdu kama kinurongo wandwa ile obewa engengoro kota kutuja urongo shikomo riranzi gotola pizza wandu kutuja jwamba gejusi intuzi na bali intuzi na bali bwa zali yoka ishizungusha wandu amulabi yenge munye shizungu hatu haba la moliere ekatule ngo pangamba enulu ane bino ya jarongo ajuse nationaliste wango miyero wo yamba yap ezito bya ndini sino ezito bya ndazi bizino eti atu itorotiwa namna ilo basi itorona mabibi tona mana mndwede amba ngodi yarongo we katu tuliliye roha ya rongo shakwedi ke banu nuluha ando jamwa bekana inu montage wenda bitifanya montage reka hali reka kale un fonds d'investissement qui avait été créé qui va être présidé par l'ancien ministre de Troy qui était ministre des finances qui s'est converti dans les affaires donc des wamiswiri wo oji la mabuka fier d'être comme tikamana mado manama uparwa islam Egypte aussi kuma lobby François Hollande a voté wa basadu wana daina Angela Merkel Allemagne basi wadungana uwatofanya ja filmu tiyo yambo armutu ya miswiri wahimi jau hata Angela Merkel nguka uhojar mwe protokoli makura tofanya upatufu ka ushopande unraji wedongwa jao tena hamkuala alapo maribi wala swali tende wa bala renega hadisi yamba am fort الرئيس بتاعك ده ما خدش الدواء بلا بريزيدان ولا كجاني ده لا لو بي بريزيدان تشتري ده لا هولندا ولا مش عارف مين له لا بار هولندا ولا نتيجه له بيقول تمبيرين وهاتو دو كو علم دي دونغا دنا وهاتو دو كو علم دي دونغا دنا بس kweli franchement azali owandu wangu watwara mama bujiro ndo wala watu losiwa yuno to bihamada zinu ngamfikiri ngamuimagineo wallahi ngamuimagineo wakatenge udima président Europa ya jusubutia fanya to biambia medicine ngamfikiri yo wakati president umule menguni
ekati de Afrika ya tuenda fanya tobi hamada zini bahemraji ngihama deembo wakati ya fungulwa ya nzwene baba hanuba ende hate ende alemeze mnadondo ha eyinu bolona mnene wana tsonda lapitali nda ababu ya mndu mraji wadu munikaze fikira abo wandu kutuka ngala mndu amadugo mndu amadu ukatuka habachi unumuhima zambani mziro wako mzia shirafi unumuhima mziro wali mndu abanu unumuhima wali mndu abanu wekabo wongodo bahanu su enda alembele yaola emba costume yaola ngabo zujiri bala soit ngumtwefuhu hatongo soit ngege yelo ni ure abo ya tuyambe quelle merde tu le parent droit normalement bonjilio e banu kaja siwa banu be yango miduke za tosha shate shehitwa halafungwa jenda presententi bala ngujo twa bala ya sinye bala alisali fanya mahadisi jao azali hamni kadipila hidi nyandu wa baba nyandu mwala juzi mwala humrenga bala hamni kanipila nda hivi ilo swala ni mwezi saona hamwambia ni hambili yani hiti wakweze ntipia wandu wanarumwa edao onao la yaribe mnariali endao ne la yaribe mnarini endao ne la signé contrat wakati sambi yala waya zimeze bi wenda katwari yenda Doha hasinye basi mono immédiatement lozi ta zango yisu il a des namna mreda msafara bo wenza shonga il a des namna kemreda msafara endao ne mturki jihadisi mtara ndefe bari janza rionane sina Erdogan janza rionane da sina Putin yaribe benge 10 minutes. S'il vous plaît, vanu si vous dites wanani si vous aidi rijoji vi wabanga sina tambo kangani nambaiza Monteri ho rijoji mshukuriani sofi mbisaidi banga sina jaunga alafu bano ke wabwa zinru ouja wabazinuri ngarodora hule riembetise chao 7 milliards wazirege wazidi ola duani baya na wanadamu walo yabo walo rumwe listo atungoni kwa mapeso wasawa dumiziwa yundi hawala tsondolo bala wafanyo hazi shabale madoma na wala ngoze malizo ebanu gamantori daze werambao wakazana waliduna engagers abange yoti muhimu ezo habangizo shangari mabia woni okana namkera dheni ulona gari wayamerite ni mrenge bajirafili hakanza yari darau yari tore hajua hizo azali yari renda hajua kelsi komo rikatu puluzi twa jabo ya zamba ya zonesa shahamba gurengo azali ya swalize lelo weyabidi ya swalize wede ya soma hakukaramba ukana haruma kitabu shio shambao مجموع ثلاثة رسائل بس هو سؤال يا ابو كنا هل للقول والعمل قبل العلم او العلم قبلهما هو hamba nuhorenda itende ya hosoma au hosoma itende ya zombidi basi ile jawabu al-ilm qabla al-qawl wal-amal ngebidi mdia sominga rongo abunge mtido shangaya ekeni udono udo halibala ile fele katele ngamwe bamte jogongo anafanya directeur abasanya mtipa ngam ko ndogo ya baba sa watu mwambia nika shamana zalike hunu kufikiri bala kwa namtemala la mwanike ndufumu woyo utwambi ngusha ekadoni kwa media ekadoni kwa sulaha ndufumu woyo utwambi ngu ngamjuka baje mbaba mtiji mbude azalina la winjo ula wa Facebook zota sabatika Facebook la mina wandu saho bambe singa twenda YouTube au rido au watu kwa uliona kamjodo ruono tu mwane kenga tuwase hutuba au kenga somesao jabara ka usomesa iyo ridio ni yorakaye rita Facebook bano asiba budu watu fumu watu jari do sito wabati makana do bino bibatika ngala do bitira bataka la fare tira bataka la do dikama bala sisawa baba ndo sobari ni shakara nzuri hobo juu emwenze thamani yonehe ngara nzuri unabaje wandu wajiwari rose rihobo juu eshenkada utabantushita shiolo bala shidungwa ninzi emnahanale yarangwa ileza usufama dibwana wemnahanale wemna mdunchi inunti waro inufienza wengi inde mana rione sawa ya ukana unti mhunga inti nesa zinti zinkadane nele bwere la tambalia yu hoi mnaganza hezetwa biaza hahe he ilmu ya hahe he comportement hahe he maarifa hahe he namna ya dailiensi ya hatu hondani na bonze inde mana rijuhao de ramrenge inde mana rijuhao de ramrenge usufa madi bwana dako yenda ya soma ya cha ya dailiensi ya hahe ya dona malizimema ya saidio hao marhaba mtukufu haizu
na mlamuhe rionese uka haina ujojitole ya henti ya hatu jabo rilo faranta rilo na hamonenti ya hatu na mjemfanye chanyi na mbei mapesa titapare titamwenji risaidi ya machi risaidi ya sadi risaidi ya zono goisu ngea ponga wazotifanya wanzo nubu ya nyanje ndo basi hauko itamduli so nuni na magao ewe shahointu kamjwa hunu we yakai hwaka urongo daza wewe bo mnafiki ba we yakai hwaka urongo alemana na mrenga kamjwa hunu shamwini haja harongoa farahani haja harongoa swaba haja harongoa bishara haja unaona sho hatu ontipie wajai humwaono yabo ngari mpara ono namkeradhi ngamjojo oni para banda vanu mnambiye eulona gari yalisaidie rionane Porto de Montreuil ni paro anama weka yao maudu ngwa urepo oamea walona nafasi rionane Porto de Montreuil rionese bazirafili uka wile abidia swalise shahurenge fujari dwani mudijali menye ya onduze swala ewe yana ndebo we usoma utokaza lika tujwa usoma ngomtelezio swalise wandu jumba boba trafili utoka ikaji usoma ngutorari ya hende emda tushana ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna ngodo omnikia swalise swala shaukanza uonese ukana huni nome vangoga mtu hunome omsirini basi weide amerite ya swalise we na mjeha winji orlinyi wandu mloma alani hule ni mlo karibu ngari mparaoni kozi watukofu mwana majo saidi kairi uje mbabi jerudungane mbabi ba lihomo huona mje Porto de Montreuil eulona gari jeri tsanganye nele tengo lijo huduri yabo rendera lenge mfaume wei aukari wanili yakairi wanando hana ukandro yede ya swalize yabo gujo la waya wende Lyon yafanye ni wandu mlo karibu na Lyon tiwenese ukabanunga njita kozibi mtiwenese ukanganyija wa mtujesha tipia mtiwenese ukabanunga ni wamezi ni wa Lyon na mjuhe mwanilienti baudi so mji wa Lyon ngona wandu wenji swafi ebanyo tipia muhula basi nga msaidia ozembiza zali emana mtoto wa mafanya jamar sayina parindi nondo mlo Lyon abange haruma sararu ngejo lazimu watukufu ndipare eulona gari ya jwanzaja risaidie na wanadamu weka yao wanzao waje ridungane rende orli mbaliwa na drapo mbaleze sharp rionese ya ukana ewe mdu ndio iwa subuhi mmoja orli oide mzee bandika utaha mru ya bauso ele jinwa vinyo lila lone zenkaliziri mhundu ndoi likauta hamru okongo josi chini muniri na msaidie no ne majudu yanu makatili yanu mafujari yanu anuga mdapizo baringa mabwena mna yu ebanuga manzona be wanu hindu hindi no muga bashabanuga wana koforo changa we na utongo tsabanugo banizo ambayo yadi hakishanga we na utongo we wanu wandu wafubo wa Komori wanu viole wandu wa Komori wanu watoa wandu mhazini wa Komori wanu wamenye malaho ya wandu wanu ndia malaho ni watortire wanu ndia malaho ni wa viole wandu washa wandu wanu wabudia makriminali katsugo wa wana kabata tamba mahakama kabati nogo wanu wahibe maji wahibe mwenje wahibe esemari wajonegezenti hatu wanenge wende sao ebanuga mtu wawe mana luna utongo lelo hamba wadi aringe fahari edanchi yu hodi salon rikauta fahari bango anzo ya temsada jarumenti na bunga mtu wawe nyide mtu msada jabu wenza stronka halafu wajua wanji ya bala awanati fahari bavuniranti ebanu mafahara pa indijana apa maele na ashe ampatampo izomi uzanta yisoni kwenye wadi ebanu kabati mbaba batus ashe yomba maele anda pa jana bomta unikene ileyo wani sabala wali jema ba hajezembu uzijezemba comportement hamadi yo comportement ya animali ngamwelewa maana na bwana mnene binadamu waone sana njwamba nyi wanadamu haya waparse mzado wa mangamisa wende hula wanisho mtortire emmoneza hula wadani do himkomori yatuoneza hula wadani enamna ka ubali wabala eniyabi wa hula wadani wende wa muwe wa mtogari no mvunze basi wo watende wadangu watende ya wadani wa yabonsi emmoneza hula ebapalesha hitwa neledingo namna jenti ilona maisilamu ilona maulama eza hunda faina litojua emri yanenda faina zila hukuma yanikiwa namna je ilona anti hatu usikwa lelo litojua muo wamba ya tashono le mtu mshahe ya kana litojua hukuma yanikwa shangu fungo mbabi yabo jabala jano etwabili ya pulilo endeza
yabo ekeri la pizo ndwanu ngo imagine ko la de mwana yanda ulo ngo imagine ko la de mdumaho mutu atora bangu so hazine da tsamba so da hau fa iswali hau ondwono tipi haina mdojo mu hafu ambichao e bwana wala haulo ngwachala meya ja majinyo tipi ya komori pia watoka uhama juish no mwana wenga zeja wo unafiki katina mahakama nengeri kana mahakama utambada ya sababu kujakaya oyabu wa mru hafu abengu jwamba kana ola kanzani fanye chao nge mrachi mrachi ngu jwambaje ukanza ujisho wa utoja mahakama shakutacho wa mru yafe halemewa ebe yalemewa mahakume na mfukare kajejo ushitaki yaonesa nogo abantu kutujua na wale matunde yabola ya hafaka tina avoka katina mru haisa haula wabasi yoti dena mna na mreti baba ni junu ngabo ando dozi soma mozi woni ilmu inu ngabo ando do yitaha na mkera dibwa komuri baba ni ilmu inu ngabo wandu wendo dawe yitaha mimi ngamina shiyo tashinu une seconde dibwa tokufu shiyo shinu amonesonisho sione sahiri show parwa voilà tashinu Shishi, la tahzan, ne sois pas triste. Donc, zinji, okoti shisomo, miu shisome sambavi, haruma e Ramadan, shiyushinu, shione sanduko zinji. Mtinje hamu, namke makini, namtike ma palpite, namke ma konfinya ba, palpitation yo luzu wa mru, yo uheza ja, izozonti pia, shiyushinu. Zinuri zisomo ziri makini, shande manarulona confiance. Afange, dobi ulopre, watukufu, osikwa maudu, ngari swaliyo masi palezo e adresi zitolo hapo ngari jori diji zitowe dobi ulopre abalele gari lahe jeri sanganye wana nyasiri vire hwenda cortege ya ono ndo wanwa komori wendo warenge shuja mengoni mwa shuja wa wanaone fasadi ya azali kwa yangu saidiwa ni Emmanuel Macron ngari jo zamba reshizungu reshingereza reshiarabu ngari jo zamba aeroport yo chance yo force yo occasion okari ndio aeroport usuko maudu. Il dit, vous êtes de quelle nationalité? Eh bien, nous sommes des Comoriens. Nous venons d'un beau pays qui est détruit par des enfoirés, des salauds qui ont mis le feu dans notre paradis. Ils ont mis bien. Ngabo Eshioshinu, wallahi, shema halisi halis, ngabo Eshizungu, kemuzi sada tahzano, docteur Idol Qarni, ngabo Shashizungu, ngabo Shi. Arabu amfikiri bata shingereza mndo kwenye mshiparise vraiment shiyoboko kabati ndongo boko shabu makini shamdu so shabu makini shamdu mdu yenshindo e kausheni usomeshiyo isho yabo ngani pre ni wandu mlo haruma e region parisienne usikwa maudu kabla ya dimanche e grand rendez-vous de dimanche shamaudu ngaranzori wonesokana weide ameritia swalize bo bajrafidi jasinde le crimineli ola ukomtende zarende wandu hifadhi Qur'an wandu arao Mwenyezi Mungu wandu pia huwaranti wende warenge fujari jowli henti yabo natujala yati si huswalan bakon ngo wana tabu za ruku ngo wana tabu za ruku amtuona doiwa ti halebanu ekaendo bakia binde jomhund mono zila yatungo mane susafuru akakati tranquille haizo yarenda tawanu na mjeri wone sewanu maudo waili wate hao kwatina hamu waili uninome gamjo unomo msiri nibaho uswalize ensi yaho yongiona amani bo azali ngorumondro ngorondro bo azali kabati ebanza bari mwato juhama kaushia bajrafile namna inuni yambi inu jalousie yede yatu haya saidia wezembi ya jibenu wademana rambabu so yede ya jibenu wa ya saidie azali ekutona rijuhari dungu azali la kurunowe vuri dungu ina mahala izo loteli ya dungu rimsahao bahongo ndo wari darau keko lingo mdongo wabe mtoso alisema nurone sewao ba unumide utarum omsiriun ngamiele wao abahawa sawa ndo ambacho indo usiku ndo nula kurunevu tibalo mbona uno sunafanya opere rede ramsahe wandu bora mongo wisho usiku yataki shabare da yone rambo ashe wukata tahunu wonge undochi rambo wonge undochi jere da jisandu rumaoni wan bani kama tu kana tida hivi inyambi yene mwa hivi wala ufanya baviri de mara wala hizo esi to biara zi antuta mabiyo photoshop na fan
uswaha Mwenyezi Mungu muswadda ezenyisho zaho neni ambi muswadda oya wandu wafu ende haka misela duani eda zendini tu oya we bwana we boy tsandaya wanu we tsandaya jamfara oya ulo hafu jamfara to lo mji to shatola to lo mji ebanga mtu valeri wanao oya bela fundi wangu elamde hitwa ajaza idarusi tu na mdema wane marumbo ya haya kama na tupa sema marumbo ya fundi watu adama njia bufanya visit wa huon ya les oba la basi alma wanunga lifanya zenye operation ututula mnaidwa la basi ukakujeza jiri we kabati mtumju we de manya faswa le bidade ile faswa yenda hano mewabo basi no yati paro joesa la food jo ikoni wada himila azati nasujale mwana wike bana katika uliswa sumi ya ronda fidi abantu ututa wengo mabondo da zibi we enge we hanza mwana mtiti wa tukobda ile ya faina enge we hanza mwana mtiti wa tukobda ile ya faina sabu wanu wao sabu majeni haula wala quwwata illa billah wanu ngo wakamanga ngo mango wasaya ngo na umwenje ne majine zendongo we wandu ngo ulo hifa no fungwa ende kutsorenga mafoto wamona wanda wala wandu namba ukana tawa risque d'être viré de l'euro à l'hôtel kwa jaturu kwa to mnariali wanzo fahari ende walibiye bo wadumizi wanaritange ngarifanye kanyoti isa emdwa uliwa emdwa la utahe kanyotino abo ngamfikirukana myelewa emana boko deri wanao kanzore nderao nese embwana hatu ngarwanao ne dhulma tawanu wanu waidi harumwezi damu iti hao konti windo la takfini ya tawa o andwa na mbaba hao inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in daone leje shila hao wa rotsa we hajaza inga nada ilienti yangu kuida iliwe hintensi ida idiao c'est que je peux faire pour mon pays à l'UNICEF ngoda ida idi hindi hambiza kweli audase benge ukana ida ilia bondo ulo hafa ujo da ilia o wana watiti wa ulo wao isha petizanji wishi ujo ida ilia ubajirafili urenti udase bondo wadaza watu urenti utijamba ngoda idio mru ba Mwenyezi Mungu atukubenua tawao ya kwatina tambahamu ya henti kwatina tambahamu abange ngamina tomaya kama udu ngamdu uja wenji Porte de Montreuil walone magari wabalie wajokanza wajiri juwe wasaya na wa tende walo karibu na Orly jerende raone se mbaleze drapeau mbali eze sharp ngarijo uzisi wanu wandu wenji yohamama nifu deja ya jo fanishi habo ndo tuko uliona izo ndizo la kanza mwambieni bo Komori ngarijo wana ndo kamwa bente halafu ni wandu mlolion na mdeto ule mevu na mchomele magari wana nyanyi ikayao ngwanzao edaula haki kwezi watukufu mdailie bourisa mjibana Lyon ikengo hundro wandu washashi enamna inu ikayoro wanzwa wanilie na mwele mangarie ile biala paraboliki yasini obak amotipia wandu wekangwa wanili yao edaula haki ba shenda katibule na kume wala tureja iharege juzi ujoka banu engeka bati wandu engeka toka bati nogoza kufanyishi shanto joramba wanoene katina jwa eula mtu kagenda bo ulime wa sawarengo emidu ya rengo le dahala rengwa era kagenda ngejuze franchement ni wakomoni kamfikirio azali avec enamna aliyo inu re wengwereze ndogo kama kwa wengo tukopani audience nota 2030 namna beza kweli azalinga mumnika au force yanvu na ramengo tokana mwoba inga ta 2300 au 2600 cha ngujo shinda rumenti la azali namna mumona wili kamem ngamjwao le jawabu wa Komori abonge kwezi watukufu na mtulilie utokana nafasi ngujo lipara rijue enamna lazimu rijere magari sukwa maudo kamgwa bente jeri tanganyihe ri dailienti
ya hatu maudu de premier geste wikayonga rifanyao bainge maudu usiku hazi shanga sina twamaya wankazi wabambao wakomori ngamina twamaya ukanyoti pia kamna uranti mtukufu woi ya namna yinu shanga mjo utanyoti pia ili huja rende ramrenge rimonese ya ukana isi separi ba yeye de mia dinanika wa Marseille na mtudilie ba karinau ula hasara izo ngongizo njema wajeni pia jukirambia karja wasaidia hariyo kudeta hariban skado fanya hariban jaw waju wanakana ekado komoriri wao no wamba ngona dictature pia ina mbia ile zeri detract na izo pia na mfanya haina zofanya bwa shenda kati ule na kume indema na mnyezi ngaba na mjwedi ngosi ba waoneze tabiri wamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulanna al-masjid al-haram garjuri komori muda utoha leka mwabenti rendera buwenti hatu rikemengoni mwandu konga rijonja mbebo na sababu de bwana rai wana inu la pia mwono hayo tucha ula pizza bali banga mtabio wala pizza mzazangu ina sungu tuamba ndala pizza ni mwandu shati zamba banu haina mndu ya joka mzazangu ali bihane de nasome utom telefoni aba fahara la piziwa fahara amba chao mzazangu ngemdu mduhazi aina zijonda mzazangu do usoni mwa Mwenyezi Mungu shamzazangu hani bihate ndeti somo hamba za kweli kamzambo ya wandu hafa ya viole wandu ya hibia wandu ya lapiza wandu abo uwo kana weda ya doniki wakado na ihaelezo hambabi ristahamid o wahiba dhahabu obeki abo wawezi omeki o wandu hafa yoti hifadhi wa makriminali ya wa assassin o wanikawandumia di ukangwa doni kawandu hazi wa wadumiza nizo wa wanafiki haina mndugu jopara helezi na nezio bokodi yalo nizo abange ini ujoka hanza usikwa maudu ya hudhurie haruma sabi lwanusu garjoka porte de Montreuil ri lawe yabo henda aeroport Orly owajoka urenga transport oranzi hule henda iho Orly Sud terminal 2 Orly Sud terminal 2 garjo wanana khere kamwa benze et grand rendez-vous tabarruati na mjeri le rinwe rijipange enamna rijoka ulazimu jeri ndera fete kamwa benze bi idnillahi alkarim bamnyezi Mungu kana zimshindao ينيهم ليلة الجمعة نسأل الله في هذه الساعة الإجابة ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمته اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اصلح أحوالنا اللهم اصلح أحوالنا اللهم ها نحن ضعفاء اللهم نحن مظلومين فكن لنا ولا تكن علينا اللهم عليك بالظالم عثمان غزالي ومن معه اللهم عليك بالظالم عثمان غزالي ومن اللهم عليك بالظالم عثمان غزالي ومن معه دبر لنا ودمر العدينا اللهم انصر شعب جزر القمر اللهم انصر الشعب جزر القمر اللهم اقتله تقتيلا ودمره تدمير اللهم دمر أعداءنا اللهم دمر أعداءنا اللهم فرحنا بهلاك هؤلاء الظالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا.